Bonjour et bienvenue au cours de français avec Monsieur Thomas. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita yang ketiga. Ini merupakan video Monsieur yang ketiga. Masih membahas les verbes en IR, OIR, ERE. Bagian je comprends, vous comprenez, ils comprennent. Mari kita lihat. Verbe à trois radicaux. Oh, baik. Kalau tadi di sini ya, di bagian yang pertama dan kedua, je grandis, je pars, je dors, j'écris, je veux, je mets, itu merupakan kata kerja berakhiran IR, OIR, dan RE yang radikalnya 2. Kali ini kita belajar yang radikalnya 3, yaitu si comprendre. Tulis di sini comprendre. Artinya mengerti. Ya. Le radical est différent au singulier et au pluriel. Ya, benar. Masih sama ya, radikalnya itu berbeda, baik itu untuk singulier maupun untuk plurialnya. Tapi dia bentuknya bukan 2, melainkan 3. Tuh, 3 form. Kita ambil si comprendre ini deh, karena kan di sini udah jelas terlihat nih. Comprendre, kan harusnya kan RE-nya kita coret nih. RE-nya kita coret, kemudian kita dapati radikalnya comprendre sampai D kan. Nah, ini buat yang pertama. Ini buat yang pertama nih. Je comprends. Tuh. Kan? Pakai S. Tu comprends. Pakai S. Il, elle, comprend. Voilà. Ini yang singulier. Ini radikal yang pertama. Radikal yang kedua, D-nya dicoret, kemudian dapatkan si N ini. Vous comprenez, baru masukin akhirannya EZ. Berarti yang nu juga sama, nous comprenons. N-nya 1. Nous comprenons. Nah, yang ketiga, radikalnya N-nya ditambahin 1 lagi, N-nya 2. Il comprend, elle comprend, comme ça. Nah, Monsieur, ini sebenarnya penting nggak sih N-nya 1, N-nya 2? Kalau berbicara itu tidak penting. Alors, ce n'est pas important. Vous comprenez, nous comprenons, terserah. Mau N-nya 1 kayak, 2 kayak. Tapi kalau dalam tulisan itu berpengaruh. Karena itu salah tulisannya. Vous comprenez N-nya 1. Il comprend baru N-nya 2. Wah, dan ini bacanya il comprend. Oke, jangan salah baca ya. Di sini dia ambil contoh boar. Radikal yang pertama boa, yang kedua BUV, yang ketiga boaf. Tuh. Ini malah luar biasa ini boa, kemudian tiba-tiba di sini kalau tadi kan komprong ini kan RE dicoret, D dicoret, sisa N. N ditambah lagi 1. Oke, masih masuk akal ya. Masih logik. Kalau si boar ini sudah nggak logik nih. RE dicoret, sisa boa sampai I kan. Kemudian radikal yang kedua tambahin V. Kok tiba-tiba ditambah? Kenapa ditambahnya V? Komsa. Dan radikal yang kedua tuh jadi BUV. Jadi luar biasa sekali ini. Jadi menurut Monsieur, bagaimana caranya kita bisa konjugasi ini kita ingat. Untuk boire ini kita ingat. Je bois, vous buvez, il boit. Je veux, vous voulez, ils veulent. Je viens, vous venez, ils viennent. Kita ambil yang ini, kemudian kita ingat. Comme ça. Je reçois, vous recevez, il reçoit. Je prends, vous prenez, ils prennent. Sama seperti apprendre dan comprendre. Konjugasinya sama. Voilà. Jadi sebenarnya ada aturan pakemnya untuk conjugaison, untuk comment conjuguer des verbes, tapi kita juga ada beberapa bagian yang kita harus ngerti, yang kita harus hafal aja. Sudah seperti itu
cara mengkonjugasikannya, merubahnya. Voilà. On va voir maintenant le dessin. Kita lihat gambarnya ya. Judulnya adalah à la gare. À la gare. Di stasiun. Ada kafenya juga nih. On écoute le dialogue. Qu'est-ce que vous prenez? On prend un café, les enfants prennent un coca. Maman, on peut avoir des chips? Non, non, après vous ne mangerez plus rien. Oh, écoute, ils peuvent bien grignoter quelque chose, non? Il n'est que 6 heures. Comme tu veux, mais c'est toujours la même chose. Tu fais tout ce qu'ils veulent. Nah, ini kata kerja yang pertama adalah prendre. Dikonjugasikan. Vous prenez, on prend, les enfants prennent, ils prennent. Qu'est-ce que vous prenez? Kalian mau order apa nih? Mau pesan apa? On prend un café, les enfants prennent un coca. Oh, oke. Ini yang ngomong servernya ya. Qu'est-ce que vous prenez? Kemudian perempuannya menjawab, la dame menjawab, on prend un café, les enfants prennent un coca. Kita pesan kopi, anak-anak ambil Coca-Cola. Mamang, on peut avoir les chips? Apakah kita bisa mendapatkan chip? Ini dari kata pouvoir. Chip kentang ya. Non, après vous ne mangerez plus rien. Nah, ini negatif nih. La négation, ne plus. Tidak lagi. Kemudian dia pakai futur simple di sini. Vous ne mangerez plus. Kalian tidak akan, vous ne mangerez plus rien lagi. Kalian tidak akan makan apa-apa lagi nih habis itu. Kenyang. Oh, écoute, kata papa. Ils peuvent bien grignoter quelque chose, non? Il n'est que 6 heures. Nah, konjugasi yang pertama, on peut. Konjugasi yang kedua, ils peuvent. Comme ça. Grignoter. Grignoter itu ngemil. Grignoter. Kemudian ada lagi nih, di sini neke. Kayaknya buku ini seneng banget sama neke ya. Ini artinya selemong ya. Il n'est que 6 heures. Sekarang baru jam 6 maksudnya. Comme tu veux, terserah kamu saja. Ini dari kata kerja vouloir. Ingin. Mais c'est toujours la même chose. Tu fais tout ce qu'ils veulent. Nah, konjugasi yang pertama, tu veux. Yang kedua, ils veulent. Selalu sama. Kamu selalu melakukan semua yang mereka inginkan. Tu fais tout ce qu'ils veulent. Mamahnya tidak senang ya. La maman n'est pas contente. On répète le dialogue. Qu'est-ce que vous prenez? On prend un café, les enfants prennent un coca. Maman, on peut avoir des chips? Non, non, après vous ne mangerez plus rien. Oh, écoute, ils peuvent bien grignoter quelque chose, non? Il n'est que 6 heures. Comme tu veux, mais c'est toujours la même chose. Tu fais tout ce qu'ils veulent. Yeah. La maman n'est pas contente. On va voir maintenant les exercices. Exercice-nya hanya ada 2. Faites des phrases selon le modèle. Buat kalimat sesuai dengan contohnya. Prendre le métro. Je ne prends pas le métro, mais mes enfants le prennent. Oke, cakep. Négatif. Je ne prends pas. Négatif. Dikonjugasikan. Yang pertama, konjugasi singulier. Je prends. Yang kedua, conjugaison pluriel. Ils prennent. Kemudian di sini ada le. Ini namanya pronom complément objet direct. COD. Objet direct. Ini kita belum belajar nih di sini ya. Mari kita kerjakan. Comprendre le français. Je ne comprends pas
le français. Lupa aksen, nanti salah kalau nggak pakai aksen nanti salah ya. Oke, aksen cédille. Je ne comprends pas le français, mais mes enfants le comprennent. N-nya 2, bacanya pren. Mes enfants le comprennent. Yang kedua, je ne veux pas. Ini negatif nih, berarti de dia ya. De chip. Jangan lupa nggak pakai SD-nya, bukan D, tapi de. Je ne veux pas de chip, mes enfants. Nah, karena dia de chip ya, harusnya ini jawabannya ang. Ang veulent. Ini bacanya veulent. Mes enfants en veulent. Ini sesuai dengan leson kita yang sebelumnya ya. Apa namanya, yang pronom am, de chip-nya digantikan dengan a. Boire du coca sama. Je ne bois pas de coca. Mais mes enfants en boivent. Yang pertama, bois, je bois. Yang kedua, ils boivent, plurial. Terakhir, je ne reçois pas de SMS. Et mes enfants en soif. Voilà, on va corriger. Aduh, harap-harap cemas nih. Yap, benar semua. On écoute. Je ne comprends pas le français, mais mes enfants le comprennent. Je ne veux pas de chips, mais mes enfants en veulent. Mais mes enfants en veulent. Je ne bois pas de coca, mais mes enfants en boivent. Mais mes enfants en boivent. Je ne reçois pas de SMS, mais mes enfants en reçoivent. Mais mes enfants en reçoivent. Nah, disinilah kita harus mikir ya, karena eksersisnya ini juga jebakan nih. Dia contohnya pakai COD, complément objet direct. Kita belum belajar. Kita belum belajar nih COD ini. Kemudian tiba-tiba di bawah malah pakai pronom ang. Jadi tidak semuanya COD, melainkan bisa juga pronom ang di sini ya. Exercice 3. Mettez au pluriel. Nah, ini gampang nih. Letakkan dalam bentuk plurial. Elle n'entend pas ce qu'il dit. Dia tidak mendengarkan apa yang dia katakan, laki-laki perempuan. Elle n'entend pas ce qu'ils disent. Elle ne comprend pas ce qu'il écrit. Elle ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. Jangan lupa aksen. Écrivent. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ini bacanya veulent. Elle ne répond pas à ce qu'il dit. Elle ne répondent pas. Elles ne répondent pas à, pakai aksen, ce qu'ils disent. Elle ne fait pas tout ce qu'il veut. Elle
font pas tout ce... Oh, tout-nya pakai T ya. Tout ce qu'ils veulent. Dia tidak melakukan semua yang mereka inginkan, laki-laki perempuan. Tadi sudah dijelaskan ya, attention, kata kerja irregulier yang plurial. Tadi ada ils font, ils vont, ils sont, ils ont. Bunyinya mirip-mirip. On va corriger. Yap, benar semua. Elles ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne répondent pas à ce qu'ils disent. Elles ne répondent pas à ce qu'ils disent. Elles ne font pas tout ce qu'ils veulent. Elles ne font pas tout ce qu'ils veulent. Ini seperti S ya, tout ce qu'ils veulent. Okay. Bon, on va continuer. Monsieur akan segera membuat video yang keempat dan video terakhir membahas devoir et pouvoir. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.